बिना बेलिकी फुला फुला नरम नरम आंब पुरी आउ ता सांगको अमृतभंडा बुट आलू तरकारी मिठारे आंब रस परसी देले आउ अबा दरकार कौन एते सुआदिया लागिबो जे पूरी जीव पेट हेले भरी बनी जमा मन। दर्शक बंधु समस्त को करुची मु प्रणिपात माँ गेलु हांडीशाल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। बिना बेलिकी आंब पुरी सहित बुट अमृतभंडा आउ आलूर तरकारी आसंतु करबा प्रस्तुत। दर्शक बंधु एबे तो पाचिला आंब बहुत बढ़िया मिलूची पूरा रसीला आंब आपण माने एमिति थरे पूरी प्रस्तुत करंतु एते बढ़िया लागिबो। थरे प्रस्तुत करंतु देखिबे बहुत बढ़िया लागिबो समस्त को बहुत पसंद आसीबो। एबे देखंतु आमे गोटे आंब नबा पूरा पाचिला आंब नेबे जहार कि अधिक रस थिबो आ बेसी मीठा आंब नेबे बेसी बढ़िया लागिबो। आंबरू आमे कोन करबा ना भल भाबरे तार रस को काढी दबा काढी सारिबा परे टाकुआरू मध्य सब रस काढी दबा। एठी मु गोटे बड़ आंब नैचे सेथि पई एई आंब रस रे आमे अट्टा चकटिबा पूरी पई आ एइथिरे मध्य आमरस प्रस्तुत करबा बहुत बढ़िया लागिबो। एठी देखंतु प्रथमे आमे जो आंब रसटा बाहरिला ताको भल भाबरे ताको चिकन करके बाटी दबा। एमिति चिकन करके बाटी देले पूरा स्मूथ होइकी रस हो जिवो। आमे सेथिरे अट्टा चकटिबा बहुत बढ़िया भाबरे चकटि हो जिवो। एबे आमे नबा गोटे गिना अट्टा सेथिरे अल्प टिके स्वाद अनुसार दे दबा लूण आ गोटे चामच गुड़ निश्चय पकेबे टिके हल्का मीठा रहिबो। एमितिरे आंब तो बहुत मीठा अछि टिके गुड़ पकेले तार रंग आ स्वाद बहुत बढ़िया रहिबो। तापरे आमे गोटे चामच दे दबा तेल बा घी ए सब को देके भल भाबरे आमे प्रथमे ताकू टिके घसी दबा जहा फल कि अट्टा सहित तेल गुड़ ए सब भल भाबरे चारिआड को मिसी जिवो। तापरे आमे पानी दबानी एठी केवल आंब रस देके चकटिबा। आंब रस को आमे देखंतु बढ़िया भाबरे पूरा स्मूथ करके बाटी देइचे। एई आंब रस को अल्प अल्प देके आमे अट्टा चकटिबा आ अट्टा चकटिला बेले एका थरे के आंब रस दे देबेनी नहले पानिया ही जिवो। आ ए जो आंब आमे रस देके डोटी प्रस्तुत करबा अट्टा रे बेसी पूरा पूरी टाण करबानी कि पूरा नरम करबानी। जेमिति आमे परोटा प्रस्तुत करंती बा साधारण पूरी प्रस्तुत करंती सेमिति आमे अट्टाटा को एमिति चकटिबा। देखंतु पूरा हल्का नरम करके रखिबा तापरे घोड़े की 15 मिनिट पई छाड़ी दबा। सेई भितरे आसंतु प्रस्तुत करिबा बुट आलू अमृतभंडा तरकारी। आपण माने तो सब बेले पूरी सहित बुट आलू कखारु तरकारी निश्चय प्रस्तुत करिथिबे किंतु थरे एई प्रोसेस रे प्रस्तुत करंतु अमृतभंडा आलू बुटर तरकारी एते बढ़िया लागिबो पूरी सहित पूरा जमी जिवो। एठी देखंतु मु बुट को 5-6 घंटा पई बतुरे देइथिली बुट डाली को आलू को देखंतु चोपा सहित मु काटिकी नेचे टिके बड़ बड़ खंड करके अमृतभंडा भी देखंतु बड़ बड़ खंड करके काटिकी नेबे। एबे आमे मसला पई नबा गोटे पियाज 7-8 कोला रसुण अधा इंचर खंडे अदा 2टी कंचा लंका एतिकी मात्र मसला नेबे आ बेसी किछि मसलार आवश्यकता नाही। एतिकी भी बहुत बढ़िया लागिबो। एबे आमे याको चॉप करबा। आपण माने जेते बेले ई तरकारी प्रस्तुत करिवे छेचिकी नेबे नहले एमिति चॉप करके नेबे बहुत बढ़िया लागिबो। ता सहित किछि टमाटो आ धनिया पत्रर डांग सहित किछि धनिया पत्र देबे ताको बढ़िया भाबरे चॉप कर देबे। एमिति चॉप कले देखंतु बेसी परिश्रम करबाको पड़िबो। आपण माने गोटा रसुण रफली कटा पियाज आ अदा लंका एमिति दे देले बढ़िया भाबरे चॉप हो जिवो। एबे आमे प्रेशर कुकर ताको प्रस्तुत करबा। एका थरे के प्रेशर कुकर को गरम कर देबा मीडियम फ्लेम रे गोटे बड़ चमच सोरिष तेल दबा। सोरिष तेल रे प्रस्तुत करिवे बढ़िया लागिबो। तेजपत्र आ गोटे छोट चमच जीरा देकी ए चॉप मसला सब पक्के दबा। स्वाद अनुसार लूण दबा आधा छोट चमच हळदी गुंड दबा गोटे छोट चमच लंका गुंड आ गोटे चामच दबा कसूरी मेथी आ ता सहित गोटे छोट चमचर अधा देबे गरम मसला गुंड। एतिकी आउ किछि भी धनिया गुंड जीरा गुंडर किछि भी आवश्यकता नाही। एतिकी एमिति प्रस्तुत करंतु देखिबे एते बढ़िया लागिबो। आपण माने अमृतभंडा आउ आलू बुट तरकारी को हाथ चाटी चाटी खाइबे। एठी देखंतु आमे जो को कसेबा बेसी समय लागिबोनी 3-4 मिनिट भितरे मीडियम फ्लेम रे भल भाबरे मसला कसी हे जिवो जो छेचा मसला। तापरे आमे बुट डाली आउ अमृतभंडा आलू एका थरे के दे देबा। एठी ए सब को मसला सहित भल भाबरे आ 5 मिनिट पई कसेबा। पूरा लो टू मीडियम फ्लेम कर देबे भल भाबरे कसेबे जहा फल कि बहुत बढ़िया बास्ना आसीबो। मसला सहित अमृतभंडा बुट और आलू एठी भल भाबरे कसी गला पर आमे पानी देबा।
ଯାହାର କି ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ବିଲକୁଲ ସିଝେଇକି ତାପରେ ଏମିତି ମସଲା କରିବେନି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମସଲାରେ ଏସବୁକୁ କଷେଇକି ତାପରେ ଆମେ ସିଝେଇବା, ଯାହାର କି ସ୍ୱାଦ ବେଶୀ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଏଇ ତରକାରୀକୁ ବେଶୀ ପାଣିଆ କରିବେନି, ଯେମିତି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ବୁଟ ଆଳୁ ଟିକେ ବୁଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠିଲା ପରି ପାଣି ଦେବେ, ଆଉ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 3ଟା ସିଟି ଆସିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ସେଇ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏୟାର ଗଲା ପରେ ପ୍ରେସର କୁକରରୁ ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣୀ କାଢ଼ିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଯେମିତି ବୁଟ ଡାଲି ଗୋଟା ଗୋଟା ଥିବ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝିଥିବ। ଆଳୁ କଖାରୁ ସେମିତି ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା ଆପଣମାନେ କ୍ରସ୍ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଟିକେ ଗୋଟା ଗୋଟା ଥିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଳୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ବୁଟ ଡାଲି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ ଡାଳଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇଦେବା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ, ସ୍ୱାଦ ବି ପୁରା 2 ଗୁଣ ହେଇଯିବ। ତାପରେ କିଛି କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଏମିତି ଲଟପଟା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଳୁ ବୁଟ ତରକାରୀ। ଏଇ ତରକାରୀକୁ ଆପଣମାନେ ରୁଟି ପରଟା ଭାତ ପୁରୀ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆମ୍ବ ପୁରୀ। ଆମ୍ବ ପୁରୀ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଟାକୁ ଚକଟିକି ରଖିଥିଲେ ଏଠି 15-20 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଚକଟି ଦେବା, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା କରିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆପଣମାନେ ସାଧାରଣ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ବେଲିକି ପୁରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ବିନା ବେଲିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପୁରୀ। ପୁରୀ ଫୁଲିବ, ପୁରା ନରମ ରହିବ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଟ୍ରିକ୍ସଟା ହେଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୀର ଡୋଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ପୁରା ଟିକେ ହାଲକା ନରମ କରିକି ଚକଟିବେ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବେଲିବାନି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ତେଲର ଜରି ନେବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେକୌଣସି ଜରି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ତେଲ ଜରି ନେଉନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଜରିରେ ଟିକେ ତେଲ ଲଗେଇଦେବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୁଳାଟେ ଆମେ ଦେବା, ତାକୁ ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜରି କଭର କରିକି ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚାପି ଦେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମେ ପୁରୀକୁ ବେଲନ୍ତି, ପୁରା ବେଶୀ ମୋଟା ନୁହଁ କି ପୁରାପୁରି ପତଳା ନୁହଁ, ସେମିତି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁରୀ। ମୁଁ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବଡ଼ ପୁରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ଗୁଳା ନେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ପୁରୀଟା ଟିକେ ବଡ଼ ହେବ। ପୁରୀ କରିବାର ସବୁଠୁ ସହଜ ଟ୍ରିକ୍ସ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଏମିତି ପୁରୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ବେଲିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ହେଲା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବେଲୁଥାନ୍ତି ପୁରୀକୁ ବିଲକୁଲ କେବେ ବି ଅଟାରେ ବେଲିବେନି। ଅଟାରେ ବେଲିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ପୁରୀ ଯେହେତୁ ଅଟା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଛାଣିବେ ଅଧିକ ତେଲ ଟାଣିବ କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯିବନି କି ଜଣାପଡ଼ିବନି, ଯେଉଁଟାକି ବେଶୀ ହେଲ୍ଦି ନୁହଁ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ତେଲରେ ବେଲି ପାରିବେ, ତେଲ ଦେଇକି। ନଚେତ୍ ସବୁଠୁ ସହଜ ଟ୍ରିକ୍ସ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବେଲନ୍ତୁ, ବା ଏମିତି ଗୋଟେ ଜରିରେ ଏମିତି ଗୁଳା ରଖିକି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଥାଳି ରଖିକି ଚାପି ଦିଅନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ ପୁରୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପୁରୀ ଛାଣିବେ ତେଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିବେ, ଆଉ ହାଇ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଛାଣିବେ। ପୁରୀ ପକେଇଲା ପରେ ଚଟୁରେ ତା ଉପରକୁ ତେଲ ପକେଇଦେବେ, ପୁରୀ ବେଲୁନ ପରି ଫୁଲିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପୁରୀ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲିଛି ଆଉ କେତେ ନରମ ଅଛି। ଏଇ ପୁରୀ ଖାଇବାକୁ ବେଶ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଥିରେ ବି ତେଲ ବିଲକୁଲ ବେଶୀ ଟାଣେନି, ତା ସହିତ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ବିନା ବେଲିକି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ପୁରୀ। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ପୁରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁରୀ ପସନ୍ଦ ବୋଲି ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବଡ଼ ପୁରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ, ଟିକେ ବଡ଼ ଗୁଳା ନେଇକି। ଆଉ ଏମିତି ନରମ ନରମ ଫୁଲା ଫୁଲା ଆମ୍ବ ପୁରୀ ସହିତ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଳୁ ବୁଟର ତରକାରୀକୁ ଆମ୍ବ ରସ ଯଦି ପରସି ଦେବେ, ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ହାତ ଚାଟିକି ଖାଇବେ ଆଉ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରେ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଆଜିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ଅନୁରୋଧ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ହାଇପ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତେବେ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ଅନୁରୋଧ ନିଶ୍ଚୟ ଫଲୋ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।